Sono. अरे अंधारी तो मोटा कौन सुखी है कि रे जेमिति सुंठा बाइगण पड़ी ए कोन है कि रे अरे जा पिटी बाबू जा बिटल माने खाइ दबु पाउडर बांधु अरे माधिया कौन कहबी तते मो जीवनटा पूरा कुकुर पछाटे पड़े जाई गलानी रे अरे संगो समस्त मान योजना कले हेले मु सणाते अड्डा बाडू हे रही ए माधिया हम कोई कलिजोरे बाडो भांगी परिबानी आ चुप अरे सांगो तो तबे अंधार कण रोग होइतला पड़ी तोरा पर अंधारी अरे सुन मो बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम अवश्य कुह किंपा एठिकी आगमन करिछ आम्भे जानिछु ए भला कह तू कुआडे ए अवश्य उठ आज्ञा बाबा अवश्य मु त्रिचक्षुरे जहा देखुची तमे गोटा गोटा नारुआ बश्य तरुणी मानकर स्पर्श आ आलिंगन पाई तो बहुत व्याकुल हो उठुच बश्य केतेबेले कठिन बरफ तो केतेबेले तरल पानी ही बोही जाउच मु जहा कहूची कान मेले की सुन दुई मास नाम नियरे पुर पखा धोउथब गुण गाउथब की मारो मारी देला लो कौन चलो देखिया रो अरे कौन है जिगरा अरे कौन है रो हाथ मान रे भारी काटू एमिति ग्रह नक्षत्र पूरा कुंदी हेई म ऊपर मारी बसिछि बोलो अरे सांगो मारा खाइले सिना सहिबू अरे धरचे धरे हां मुंशी कहि हां उठ चल ए धर लो ताकू रे सब बंधु बांधी लोहा को मोरा
ବାଡ଼ିଖିଆକୁ ଦଉଛେ ବାଡ଼ିଖିଆକୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା ଯାଉ ଭଗବାନ ବାପାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ଆରେ ଏ ରସିଆ କଣ ଦେଖୁଛୁ ବୋ ଏଠି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ କଣ? ମାନେ ନଡ଼ିଆରେ କେତେଟା କାଣା ବାଡ଼ିଖିଆ କୋଣା ମୋଣା କଣ ବତଉଛୁ କି ମତେ? ହଁ ଏଇଠି ଦେଲେ ନବତା ତମେ ଦେବ ପୁଣି ମୁଁ ନେବିନି। ବାଡ଼ିଖିଆକୁ ଦଉଛି ର ଭାଇ ଭାଇ ଧାଇଁ ଆସ ଭାଇ 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 ଧାଇଁ ଆସ କଣ ହେଲା? ଆରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମତେ ଫୁଲ ଦଉଛି ରେ। ଏ ର ସତକ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କାଇଁ କଲୁ ରେ? ବୁଦ୍ଧି ମୋର ନୁହଁ, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଚୁଳିଆ ଯାଇଥିଲା। ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଓହୋ ସେ ଚୁଳିଆ ବା ସେଇ ଚୁଳିଆ ମାରିଦେ। ଭାଇମାନେ ମୋ ଭଳି ଭୁଲ କେବେ ବି କର ନାହିଁ। କେହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ବୋଲରେ ଜମା ପଡ଼ ନାହିଁ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନଚେତ ମୋ ଭଳି ଏଇ ଅବସ୍ଥା।